आज मैं मस्त वीडियो दिखाने वाला हूँ। चलो स्टार्ट कर लें। फर्स्ट हम एक मेकअप वीडियो करेंगे। फर्स्ट हम एक पाउडर लेंगे, इसको खोलेंगे हम और फेस में लगाएंगे। ब्रश से इसे इस्तेमाल करने के लिए हमें मोबाइल में इस्तेमाल करने के लिए हमें सीखना होगा मोबाइल में। देखो सुंदर लग रही है ना। बहुत सुंदर लग रही है। अभी हम ये बंद किया। अभी हम ये इस्तेमाल करेंगे। ये मैं आसलते हिंदी নহয় অসমীয়া হয়। এতিয়া আমি ফনি চুলিত দিম এনেকে ধুনীয়াকে এতিয়া আমি এইটো ল'ম আইশ্যাডো। এতিয়া আমি এইটো কৰিম। ডার্ক হলে আপনি এটা পাউডার লব, একটু ইয়াতে দিই। হৈ গ'ল। এতিয়া আমি লিপষ্টিক ঘঁহিম। চুলি ফোনা যাতে সিধা হয়ে যায় রে। ভাল লাগিছে নে মোক কমেণ্টত জনাব আৰু মোক বহুত ধুনীয়া বুলি কমেণ্টত লিখি দিব। ओके बाय बाय।